guys, so malit mig sudanon na mo guys. Wala namin sudanon guys. Backline mi guys, layo pa yun guys. Muna agian mo dito guys, layo kay guys eh. Kuan guys, so trabaho guys. Ana mo na. Tumigos guys. Nandirado rin isang kulreo. Dirado ang tindahan dito guys. Guys, tagasing durian dari guys oh. Mga centennial guys, daghang bunga guys. Pina-sprayan nila ang durian dari guys. Guys, pasukin paklay ang kauban guys. Guys, mga bulak guys oh, ligya guys. Mga bulak dito guys oh. Guys, daghang guys. Mo ito kita bawan mo guys, ikon guys, di ang palitan guys. Mo ni purok na dito guys oh. Welcome Purok Utso B Akasya Anggalan. Mo ni bukan guys. Anggalan. Guys, layo pa guys, layo pa kayong highway guys oh. Guys, mga kuan na dito guys. Dito guys oh, kakao na guys. Halo na siya kakao lansunis. This pikas guys, lapad kay lansunisan dito guys oh. Lansunis yung tan guys. Ay durian guys oh, pagkataasa guys. Dako yung punuan guys. Guys, may lansunisan dito guys oh. Lapad gani guys. Guys, layo maklayon guys. Video tani guys, kaya umday lang lingaw guys. Manam nagtrabaho tapos backline lang ta. Paadto sa highway kay pagpalitag sudanon. Kay wala na sudanon guys. Nakda na. Kakawan na po nito guys. Kakawan. Tanaw ilang lansunis guys. Pagkatag-asa guys. May lansunis na dito guys oh. Guys oh. Asi punuan guys. Oh, lansunis na guys. Oh. Pagkataasa guys. Dalan dito guys. Dakan kay mga lansunis, lubi, kakao, nagsagol-sagol dito guys ay. At durian da guys oh, nagbunga guys oh. Dakan kay guys. Paldo si boss. Paldo si boss. Morning highway dito guys. Highway guys. Nandang tindahan sa unahan guys, wala yung maligag isda da guys. Oh,